नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि 31 जुलाई बुधवार 2024 मसीहा श्रावण मास कृष्ण पक्ष कर्कट 16 दिन। आज निषेध खाद्य हेउछि शिंभ। तेणुकरी आज आमे शिंभ को खाद्य रूप में ग्रहण करने उचित नुहे। यह करने द्वारा यह आम स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पकई थाए। एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि राशिफल विषय। मेष राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज पारिवारिक जीवन में कौन सामान्य कथा को नहीं मनांतर घटवे। आज आपण समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। दिनटी आज आपण अनुकूल रही। जमीबाड़ी कथा को नहीं पूर्व कौन प्रकार कथा थिले ताहा दूरीभूत हेब। पिता पुत्र मध्य सामान्य तिक्तता देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन आपणकर मध्यम रहिबो। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण आज बही जाउथिबा जल 7 गोटी पानपत्र भसाई दियंतु। यह करिबा द्वारा आपणकर बहुत मंगल हेबो। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज पूर्वर कौन कार्य जदि अटकी जाए थाए तेबे सही कार्य को जदि आपण आरंभ करचंती ताहा सुरुखुरु रे समाप्त करि पारिबे। पूर्वर परिवार कौन मतांतर मनांतर किंबा असुविधा थिले ताहा आज दूरीभूत हेब। देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कर्म क्षेत्र आज आपण बहुत भल रही। व्यवसाय क्षेत्र में व्यवसायी माने आज लाभवान हेबे। विद्यार्थी मानक पई आज दिनटी भलरे कटिबो। आपणकर मित्र जदि पूर्वर आपणकठू आज उद्धार नहीं थांती तेबे ताहाकू आज फेरस्त करिवे। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण आज धला रंगर गाई को रुटी एवं गुड़ खाइबा को दियंतु। दिनटी आपणकर भलरे कटिबो। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष मानकर कर्म क्षेत्र में पूर्वर जो बाधा विघ्न और घात प्रतिघात थिला ताहा आज दूरीभूत हेबो। आउ व्यवसायी मानक पई दिनटी आज बहुत लाभदायक अछि। उच्च पदाधिकारी आपण को प्रशंसित करिवे। पूर्वर कौनसी स्वास्थ्यगत समस्या थिले ताहा आज दूरीभूत हेबो। महिला माने आज वस्त्र किंबा कौन द्रव्य किणाकिणी करि पारंती। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण घर बाहर को जिबा पूर्व छोट छोट पिलांको किछि मिष्ठान्न बा चॉकलेट देई यात्रा आरंभ करंतु। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज कर्म क्षेत्र में कर्मचाप थिबारु मन भाराक्रांत होई पारे। आज कर्कट राशि पाई घात बार थिबारु जगी रखी चलंतु। स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। आज आपण काहारी को पैसा दियंतु नाही किंबा काहारी को आखि बंद करी विश्वास करंतु नाही। व्यवसायी माने आज व्यवसाय रे अधिक पैसा लगांतु नाही। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन रे कलह सृष्टि होई पारे। सेथिपाई जगी रखी चलंतु। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण गणेश भगवान को दर्शन करंतु एवं गणेश भगवान पाखरे बुंदी लड्डू प्रसाद रूप में चढ़ाई निजे प्रसाद सेवन करंतु। सिंह राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज कौन पुराना मित्र किंवा बंधुक सहित साक्षात हो पारे। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। आपणक परिवार रे पुत्र कन्या किंबा भाई भौणी किंबा आपणकर जदि विवाह योग्य बयस होइथाए तेबे घर को कौनसी प्रस्ताव आसीपारे। आपणक पई दिनटी आज बहुत भल रही। महिला मानक पई मध्य दिनटी भल रही। अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई आपण गोटे तंबा ढाल रे किछि जल नहीं सेथिरे किछि राशि पकाई सूर्य देवता को जलार्घ्य प्रदान करंतु। जहाँ भी बाधा विघ्न थिबो ताहा दूरीभूत हो जिवो। कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष माने आज प्रत्येक क्षेत्र में सफलता लाभ करिवे। दिनटी आपणक पई अत्यंत शुभदायक अछि। पूर्वर थिबा शारीरिक समस्या और पारिवारिक समस्या दूरीभूत हेबो। आर्थिक स्थिति मजबूत करिवे। भाई भौणी ठारू साहाय्य सहयोग लाभ करिवे। उच्च पदाधिकारी ठारू आपण आज प्रशंसित हेबे। व्यवसायी मानक पई दिनटी बहुत भल रही।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଦେହ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭରେ କଟିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ଦେହରେ ଅତର ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ଜଳ ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନିଜର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ରଖି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନରେ ଥିବା ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କଳ୍ପନା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। କର୍ମଜୀବନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଦବିବାଦ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ବିରି ରଖିଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବାରରେ ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଦେବାର ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଋଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଜମି କିମ୍ବା ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କାଳି ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଭୂମି ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ତାକୁ ତିଳକ ଭାବରେ ମଥାରେ ଏବଂ ବେକରେ ଧାରଣ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।